Okay guys, for task na to guys sa 3D. So check natin yung target building natin guys ha. Yan. So dalawang building guys oh. Ito saka ito. Ito yung i-level natin. Okay. So first, so ganun pa rin guys. Start to the highest point talaga guys. Highest level. Highest level ng energy. Hindi. Highest layer pala guys. Ito guys oh, ito yung highest layer. Ito. Maliit na square. I-level natin guys ha. E lang guys, E. Ganyan lang guys. Ganyan lang. So, ima-match muna natin guys. Hold control. Control talaga guys, una. Control. Yan. Yung corner lang guys, corner lang. Yan o, yan o. Pansinin nyo sa right panel guys ha. Yang red na dash line. Sa corner ko lang yan nilagay. Yan. Parang palpak yun na. Try lang natin guys. Shift. Shift guys, shift. To adjust the height. Shift. Okay na guys. Parang sumubra lang konti no. Adjust lang natin dito. Sobra lang konti. Konti lang naman. Okay lang yan insan. Okay na guys oh. Next layer guys. Itong square. So wag na natin yang wag na natin yang i-complicated guys. Iwas tayo ng complicated. Ito lang guys oh. Ganyanin lang natin yan. Okay. Okay. Oops. Chamba na naman guys oh. Match na kaagad guys. Chamba lang to guys ha. Chamba lang to. Basin natin konti lang. Baba lang. Yan. Okay, okay ng second layer guys no. So, dito na tayo sa third layer. Saan bang third layer? Dito. Ito siya. So, combination to guys sa H at saka S. H muna, H. Ito tayo. Parang may dito. So, dyan tayo. Dyan. And S. Then switch to G. Yan. Then S na naman guys. S. S. Then G. Yan. S naman. Ganyan lang. F. Space. Okay na. Oh, di ba? Chamba na naman guys. Adjust lang natin guys. Shift lang, shift. Yan oh. Diba? Match na. Next layer. Dito. Ito, kukunin natin to. So, punta tayo dito sa ibaba. Okay. H lang tayo dito guys. H. Diyan. Double point. Didikit na yan. Tingnan nyo guys ha. Pag isa lang point guys, oh, hindi yan didikit. Pero pag dalawang point, didikit na yan. Oh, diba? Okay, yan. F. Dito na guys. Pag F guys, okay lang naman pala. F, dito lang. Then G. Yan, G. Ito guys, pag mag-space tayo nito, mag-i-error to na kickback kasi matulis to eh. Dyan. So, S lang, S. Then, i-zoom in natin. Ganyan na guys. Yan, dito lang tayo mag-click. Then, space. Yan. Di na yan magkikickback. Okay. Oh. Muntikan na naman guys, oh. Okay, so, adjust natin. Alt lang, Alt. ELT. Yan. Okay. Kunting kunting kimbot lang. Parang may layer pa dito guys oh. May isa pang layer guys. Adjust natin muna ito guys ha. Ibaba natin konti. Yan. Ito guys oh. Parang may layer siya oh. May layer pa siya. Ito puti. Dato puti. Sige guys, subukan natin if kaya pa. So H, ito na tayo sa taas. Ganyan guys. Ito yan guys oh.
Then S, G, yan. Then S pa rin. Zoom in natin, zoom in. Ganyan lang para di siya mag kickback error. Tingnan natin guys. Okay, ito yun guys oh. Pwede na to guys, ibaba lang. Shift lang, hold shift. Yan, baba lang siya. Oh, okay na yan guys. Oh, di ba? Okay na yan. Lipat tayo sa kabila. Ito. Pero hindi makita sa dito na view guys, no? Hindi makita, no? Lipat tayo ibang view. Hanap tayo yung makita siya. Wag dyan. Parang hanap tayo ng magandang view. Magandang view. Ito, pwede na siguro to. Oh, kita na. Okay. Sige. So, tingnan natin kung saan yung ano. So, dito siya banda guys. Diyan, dito siya banda. Ito. Dito siya banda. Ito siya. Dito siya banda. H to guys ha, H. So, double point, didikit na yan. Yan, ganyan. Dito, ito yan. Up, click, F. Diyan lang siguro. Then G. F, S. Ito guys. Ganyan lang guys. Pangit. Pangit no? Pangit. Parang ano lang kasi to. Parang shadow lang siya. Di repair natin guys. Repair natin. Ganyan lang. Oh. Then press T to cut, space, kickback. Ayaw niyang mag-cut. Again, dito tayo sa labas magsimula. Ganyan. Yan. T space. Oh, di ba? Oh. Pangit pa rin, guys. Delete na natin, guys. Pangit eh. Okay? Subukan. Let's try again. Yan. H. Trial and error lang guys. Huwag kayong matakot magkamali. Dahil doon tayo natututo sa pagkakamali. Yan. Yeah, maganda na to guys. Oh, maganda na. Tulad ng asawa nyo. Click space. Okay na guys. Maganda na guys. Oh, match na siya guys. Diba? Oh. Konting usog lang, konting usog. Shift. Konti lang, ganyan lang. Up. Okay na yan. Then next layer, ito guys. Next layer. So dito lang siya guys. Ito, pwede pa to, pero wag na. Mahirapan tayo dyan sa kalisod. Dito na tayo. Up. Ito lang kukunin natin, oh. Yan. Tama na ba yan? Yan. Then F para maiwasan natin yung ano, parang matulis na corner kasi magki-kickback yan. Then G. Yan, then space. Oops. Okay. Match na guys. I-ano lang natin. Adjust lang natin yung height lang. Shift. Konti lang. Tama na to. Tama na yan guys. Okay na yan. Okay na. Okay na to. So ang kulang, ito naman, kulang. Okay, balik tayo sa first view. Balik tayo doon. Naglalag. Yan, dito tayo, original view. So, ito naman nating i-level ito. So ang highest layer niya, ito siya. Itong parang L sa taas. So, i-level lang natin yan. Level yan. Ganyan lang. Space. Yan. So, para ma-match siya. Ma-match. Hold control. Click. Yan. Yung red dash line, i-match lang natin sa kanto. Yan.
Okay na. Okay na. Adjust, shift. Parang hindi siya, parang mali siya, Again, hold control. Match natin yan. Up. Yan. Tama na siguro to. Tama na siguro yan. Hold control. Hindi pala control. Hold shift to adjust the height. Yan, tama na. Tama na. Palitan na. Iusog lang natin to konti guys. Parang ano kasi dito eh. Parang sumobra. Ito rin parang sumobra din dito. Dito, parang sumobra. Usog lang natin konti guys. Usog lang. Konti lang siya. Konti lang. Ganyan lang. Okay, tingnan natin if okay na. Okay na. So, next layer, gagawin natin tong sa dito. Itong nasa back. Nasa likod. Nasa back. Okay, H. Ano lang natin guys. Estimate lang natin dito. Estimate. So, double point. Yan. F. Yan. Hindi ko na malaya na may kickback. Saan kaya yan? Op. Parang na-match na guys Try natin if kaya pa mag-shift lang. Shift. Hold shift. Hold shift. Kaya na. Kaya man. Kaya na. Kaya. Yan lang. Okay na yan. Hindi na tayo mag-alt. Mahirap kasi mag-alt guys. Mahirap. Okay. H na naman dito. So kitang-kita yung ano niya layer niya. Kitang-kita. So dito na. Yan. Op. Ganyan lang guys. Ganyan lang. Okay na yan. Tingnan natin. Hindi siya okay. Adjust natin ang height. Alt. Hold Alt. ELT. Hold ELT. Op. Ito yung ayaw ko sa Alt. Matigas. Op. Yan lang. Okay na yan. Parang sumobra dito guys Adjust lang natin dito guys Usog lang natin to guys. Ganyan lang. Tingnan natin. Okay na siya. So last layer. Ito siya. Last layer. Sa baba. I-label natin to. Ito. Ito siya Double point. Next F. Switch tayo sa F. Zoom in tayo para di dumikit yung label sa kabila. Sa neighbor. Yan. Space. Tingnan natin if match ba. Lapit na mag-match. Kunti na lang. Adjust lang natin konti. Hold Alt. Kunti lang. Okay na yan. Di ba? Okay na to guys. Confirm lang natin guys. Confirm view. Right click. Confirm. Next view. Okay na guys Uy, nawala guys. Nawala dito guys. Bakit? Nawala talaga. Bakit siya nawala? Ito kaya yun dahilan? Parang itong dahilan guys. Control T. Lilibel natin. Bakit kaya nawala Sige lang. Ganyan talaga. May mga injustice na nangyayari sa buhay natin. Biglang nawala. Ito na guys. Draw lang natin ulit guys. F. S lang S. 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 G. SSG. Space. Tingnan natin if nag-match. Nag-match na guys. Okay na yan guys. Right click na lang. Then confirm. Okay. Next view. Bakit kaya nawala guys Right click. Confirm view. Okay. Last view. Okay na guys. Right click. Confirm view. Dito kaya. Meron pa. Right click. Confirm view. Okay na guys. Control A to submit.
Yes. Thank you.